Обуна федерхесткану России Федерации Украины цесармогунд в сатун операции Вадзе Уэл. Дуамин дуэн дыккагамазы, дуэн сепарам феврале в России подсахады сарглавак Владимир Путин, фекусен котта Украина денацификации, демилитаризации фадел, хестун операции Кайрайдетта Уйфадел. Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Донбасс адаму республиката бахот десту России мецамейсен бахоскана. Зарга Украина нацистон режим остаз درغه ارتفتا دانباس گورته اما قوتل آدم ترنس تاسبن تخدن صبر سرجتای چیف از دردخ ساید و ودونه مینگای و رستاک سرجتسته برعکس هفت و رسی خیصوات بیر خطت سیت اوکراینای فاشیستون کختاری و گادمه تمای اره و روی سگرسته اما مال خطوی تمای فارس تسکت ساگر تسوی صبری فلا اوکراینا دارتر کوتا یفد میتم سرماگوند اپیراسی آوازن ود یونگ راست کاختف خوستاری رستونای توخه بدرمه رستینا دسترل توخ کنمه آتسد بیر خست خون فسیود بیر تدز فماردست قباطرای چی تا فتصف نرتک در دانباس زخلیز بیر ایرون فسیود خوستاری رستون آلوارسونای در خس کنه افسمرون ریسپوبلیکتن نپاس خاد سرغلو گاگلویت آلان سال در خط با برکوتان خستونت آلاستاسن گومانی دارون خز ناسیونالیست سری بارگوندر صد بیر گورت قوت امتسرم پونکت توخ ولا دادم بخاطر دست ولادیمیر پوتین مت سمای سوارسه باکنا یسکوندمن ویادل رفرندوم فستیوجتم گسکه ارتنم سینتابره دانیتسک لوگانسک خیرسون اما زاپاروژه اوبلاست باز دست ورسی فدراسی سکوندمن آت خود تاک تنگخسز گونت خوش ساری رستون آدمندر قگاگن خست نمافتیس اوکراینا یا نگولاینا خلرتیمه دارتر کنه تو کالن خست دانباس زخل سوز آرد ایرون قایتار فستیوت کد خوش ساره افت سگاتای در بارخیت سونس افسمرون و رسیان خسمه مخنتین در اما نقگ در و یومیاگ اما نولاخیز در و زن یومیاگ ورگ بون جو تاکسانا تا تاکسانا تلکامپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون